गायसिरन के जिमा गायसिरे न का लोरमा के नहीं हो केन के जिमाबो धनु यात्रा और नौका जो धनु यात्रा है धनु यात्रा देखनी जिमा केना देखि जिमा से वो ओपेरा देखी जिमा ओपेरा देखि जिमा ओपेरा देखी जिमा ओपेरा के देख चल जाओ से देख मा जाओ केनता हालत होते इस पर छुए ओपेरा के भल लगसी तोते रोता रोता ओपेरा रोता ते काने के भल लगसी हां ओ हीरो के भल लगसी आ तोते छिरे एतरा हीरो अन्नी नरा केकरा डाउटे अछि रोता रोता ई दई काना भल लगसी तते गाना भल लागसे हैं विलियन ये पॉइंट के विलियन के भल लगसी देख तो विलियन रोल करी पारबुती हैं ठीक আছে ভালো বাবু মতে বলছো মতে অপেরার রেকর্ড ডান্স ভাল লাগছে खाली रेकॉर्ड टेस्ट आउ काने से काने देखबो हो आउ काने से देखो खड़ा से देखो केनटा बाजता कह दो हैं मारा बोलबा बोल जो देख मा तते गाना ভাল লাগছে গো मते डायरेक्टर के भल लगसी क्या लाजे डायरेक्टर जनता लिखबा हेंता अभिनय करबे ठीक कहू એટલે डायरेक्टर के ही मते भल তুই लगसी নকটা কেই বাজিছো আজিমা हां अरे भाई माने ये एत्ती बेलु केनो हमारे ओपेरा हैं नी होय एत्ती बेलु नी 12 नी बेलु ओपेरा नी होए केनता करमा इनो खा के सो तेल तापरे ओपेरा देखमान होई इनो गा गा सो तापरे ओपेरा देखमान चलो सॉरी पिले तेरो तो ए आज का वासरा देख रे वास रहते ले क्या कर बुझी वासरा देला बोलछु हां हेटोणे माने भाषण हे टोणे क्या कर बाबू गुटे लाद दउ तार घरे तामने टोणे हितबा तोरार के वाला ती लाद दउ मोरार के आलो मुई लाद देबी एंता लाद देबी तार ओळे पसिक बाटे छाड़ी देबा बोले सो मारे टोढ़ई टोढ़े बोलू छकारे धोरा में रो रे जो छे रो तमर मजा बाहर मारे मागो ए छला सराबन मासर उआस रे আমার টড়াই মন করতো তিহার রে রে সরতা খেলা লীলা করমু হে যেন পামি দুদুল কুমুলটা গুটা চুহিমি ন দেখ মা পতর কাড়া के है করছরে तुमको झुमरा नहीं पड़वा रे तोते चुहिमी जो छरो हमरा गो कितनी केते लोग भरी छले ती काड़ा के घिचू रे अरे ए धोगड़ा वहां गो टोड़े में जो छले डोली लागबारे तते देख तो घा ठीक আছে ऐसी रोगा भीतरो माग इडा भी देखो तो गो केते तुड़ा घिचबार लगी ई अधराती टोड़े के डोली लागबा को मारे उतार के पूरा करेगा गा भीतर के जासी मां जरक पे मी दुदुल को मोटा चुहिला जक्सन इरा जे पड़ी झरे लांग लांग छाट छाट हेई करी इरा जेंडा हेले बुले एडजस्ट कर में हां हां बने पड़ी छन के नुए छन जात्रा हे झरणा तुमर कोन है झरणा हे झरणा तुम बिना रही परबिनी झरणा कुआडे गले झरणा हे झरणा मारे एडे लोभ बालाउ रे ती केते लोभ करू छे जे मा गो झरना झरना बोलू छे ई रासरता भंगी भंगी जीवन जीवाई इता के कणा चिहिमी मा आतार झरना कुदे कुदे पिटवा ओ इता के छाड़ दे ले एडाला जू छे बापा ने वालो कहबा रे धांगरी वाह गो बापा नहीं बोलू पहला नो काना के है करछ गटी गोदान रे चिहिमी जे जानबो पिता ये ए मागो আর যে হেটাই জীবার নি ন ইরা যেন্ডা পয়সা ইতাকে এডজাস্ট করবে हां मेरिया देखो तो सीचे केड़े टंग दिछे ना गो हैं इताके एडजस्ट कोले हला ए कोले कोले थारे सर को बतरा बतरा कही दे यार गोतिया घर बेरदी फेराल सुर चप
जेंडा है वो ओरिजिनल ता बुदे आनो तो এটা ये भरे टोढ़े चुई के जेबो হ্যাঁ कलिया ही से टोढ़े वाले से बंतल जी दिबा जिलपी के मालपुआ के जो देखमा जो বন্তলে মিলছি हां एटा बंतला मिलसी छपरा छपरा बाकीटा जो देखमा जो एंदा हमने गदे भी सरे चल देखि तेबे भाईना হ্যাঁ হ্যাঁ एही परि भाबर से चंडालुनी হ্যাঁ लोकंकर घरे पसी की लोकंकर रक्त शोषण करे अत्यधिक पाप हे गला হ্যাঁ अच्छा सत्यपीर नारायण कहले कौन कौन कहले? कहले हटी पाप कले हां हो पादे हो ओए कुष्टा पादे हो कुष्ट भोला पादे हो कुष्ट ए 2 कोटी पाप कले हे नय कुष्ट ए छिंदइया कुष्ट भोला छिंदइया कुष्ट 3 कोटी पाप कले हे बधिरा बोलाए बधिरा बोलाए भोला बधिरा बोलाए 4 कोटी पाप कले हे छिंदी जाए ए जिभ्या छिंदी जाए भोला जिभ्या छिंदी जाए 5 कोटी पाप कहले हे रे एक मोहरा न मिले कुमार भोला न मिले तुम्हारा सत्यपीर नारायण कहले कौन कहले? अरे 1 कोटी पाप कले पारे हुए कुष्ठ ए 2 कोटी पाप कले छिंदाइया कुष्ठ 3 कोटी पाप कले बधिरा बोलाए 4 कोटी पाप कले जिभ्या छिंदी जाए 5 कोटी पाप कले मिले कुमार एही परि बुढ़ीटा कोटी कोटी पाप करिथिबारु केबे हेले कहार मंगल न करिथिबारु तार मुंड व्यथा पेट व्यथा शरीर व्यथा हेबारे लाले अच्छा 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 हेलो मां ए काहे की डाक दउछु मते कहबी भलो लागुनी कोन हेछि तोर तते भलो लागुनी तोर पेट व्यथा होछि आलो मां मु जते बेले जामुटपाली ग्राम रे मु चली गली मते लोके केते कथा कहिले कोन कहउछन्ती जानिछु ए तोर पेट व्यथा केबे हेले भलो हेबो डाक्टर पाखु को गले वैद्य पाखु को गले जते औषध खाइले तू भलो हेबनी मां ना ए ग्राम रो लोक कहउछन्ती तू जणे डाहाणी बोली ए मां तू मते सत कथा कहिदिलो तू सतरे कोन डाहाणी एमिति कोन डाहाणी काम सिखुछु तू ए जामुटपाली रो समस्त कहउतिले तू जणे डाहाणी बोली आलो मां आलो सत कह तू कोन डाहाणी काम सिखिछु आ काहे के लोक माने कोन मिछ कहिबे हां सतरे मां हेले मां मु आजि को 15 वर्ष हेलानी देखुछि केबे हेले तुमे नारायणकर पूजा करूना अरे नारायणकर पूजा करो हां 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 आलो जन्म वाला न जन्म कह हां हां आलो मां गोटे कथा सुनो एई जामुटपाली रो समस्त कहतिले काले रामन नाम को भजिले दुख दूर होय बोली दुख निश्चित भाव रे छाड़िबो मां ए राम नाम कोडी भजलो कोन हला हां राम नाम के भजले ए ग्राम रो लोक कहतिले राम नाम को भजिले दुख दूर होय कोन होय ए कथा मु जानिनी मां हां आलो मां ए राम नाम को भजिले कोन हुए जदि जानि देले मो कोन राम नाम को भजि नथान्ते ए ग्राम रो लोक कहउछन्ती खाली राम नाम को काले भजिले दुखटा दूर होय बोली अरे मां तू कोन भजिबनी ए थरे मात्र राम नाम को भजो तेबे भाईना बसंत वीर आज्ञा मां को केते बुझाई कहला किंतु बुढ़ीरा मानिला अच्छा किंतु बुढ़ीरा मुंडरे गोटे मात्र चिंता पछि गला आज्ञा बसी की मन रे विचार करे
ପୁଅ ତମର କହିଛି ହଁ। ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ବେ 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 ସତରେ କଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ କଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀଟା ବସିକି ମନରେ ଭାଲନ ଭାଲେଣି କରୁଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ହଁ, ହଁ। ଏଇପରି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାଧାରେ ବସିଛି ହଁ ନାଇଁ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ କଣ ହୁଏ ହୁଏ? ଆରେ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ସଂସାର ସାର ରେ ସଂସାର ସାର ସଂସାର ସାର ରେ ସଂସାର ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାର ରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଭଜରେ ମନ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଏ ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଜପରେ ମନ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଏ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେଇ ହେତୁ ମନ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେଇ ହେତୁ ମନ ସେଠ ବରୁ ଯାଏ କରିବି ଗାୟନ ଏ ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଜପରେ ମନ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି ବେ 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 ନାଇଁ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ କଣ ହୁଏ? ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ, ହଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିଲା ହଉ 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 ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ହଉ, ହଉ। ନା ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସେଇ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୁଢୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆଚ୍ଛା। ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଳ ଭାସରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବି ଆରେ କାଳ ବିକାଳ ହଁ ମହାରାଜ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିବ ତାକୁ କାଳ ଭାସରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଠିକ ଆଣିବା ଅଛି ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ କଥା ହଁ ଆଜି ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସେଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ସେଇ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ବୁଢୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଠିକ ଆସିଲା ଅଛି ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ କାଳ ଭାସରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ଠିକ ଯାଅ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯାଅ ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆମେ ହଉଛୁ ଚାକର ଏ କାଲ ବିକାଳ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ତୋର ମେଛା କେହି ଗଲା ମୁଁ ସେଭିଂ ଦେଇଛି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଥିବ ନା ମତେ କହତ କି ମୁଇଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସେଭିଂ ହେଇ ଯାତେ କାହିଁକି ତୋର ଅଛି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ମୋର ଥିଲା ମତେ ଖୁଜି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଭିଂ ହେଇଦେଲି ଉଖେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ନା ନା ତାହେଲେ କାଲ ଚାଲ ଜିମା ଚାଲ ଏବେ ଯମରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେଇ ଅବନ୍ତିପୁରର ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୁଢୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଯା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବୁ 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 ଏ ମା ଆମ ଦୁଆରରେ କିଏ ଗୋଟେ ହସୁଛି ଲୋକ ହଁ। ମା ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋର ମାମୁଁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଲୋ ନା ଯାଇନି ମାଲୋ ଆଜି ତ ମୋର ମାମୁଁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଆସିବି ମାମୁଁ କିଏ ତୋର ମାମୁଁ ବେ ଆମେ ହେଲେ ଜମ୍ବାପୁରର କାଲା ବିକାଲା ଆଲୋ ଏ ମା କାହିଁକି ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ଲୋ ମା ତୁ କହିଲୁ ମୋର ମାମୁଁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ କେଶ ବଡ ବଡ ନିଶ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଆଲୋ ମା ସତରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିନଥିଲି ମା ହଁ ନିଶ ବଡ ବଡ ଅଛି କେଶ ବଡ ବଡ ଅଛି ବଡ ବଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ତୁ ଯା ଦେଖି ଆସ ଏ ପାପିନି ଆମେ ହଉଛୁ ଯମପୁରର କାଳ ବିକାଳ ତୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେ ଆସିଲା ତୋତେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ହେବ ଆରେ ହଁ ଆମେ ହେଲେ ଜମ୍ବାପୁରର କାଲା ବିକାଲା ରେ ଆରେ ଏ, କଣ ହେଲା ଆରେ ହଁ ଆମେ କାଲା ବିକାଲ କାଳ ବିକାଳ ଆମେ କାଲା ବିକାଲ ଦୁଇ ଭାଇ ବେ କଣ ଭାଇ, ମାଇ ଭାଇ, ଭାଇ। ଆରେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ବେ ଆରେ ହଁ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ହଁ କାହିଁକି କଣ ଦରପଚିଆ ହୋଇଯାଇଛି
ଆଉ ହଁ। আরে কোন পাইলো এই সত্য কলে কইবু আমি সত্য সত্য ত্রিবার সত্য কইলু তাহলে কহ কোন কହୁছি যে হ্যাঁ ও রামন নামক ভজলে কোন হুয়ে পুরি কালা বিকাল প্রশ্ন করিছু আরে এ কালা বিকাল রামন নামক ভজলে কোন হুয়ে বরে এ কালো হ্যাঁ বিকাল কহি দে কা বইলো কহি দে মই কই দামি হ্যাঁ কহি দে মই নি জানি দেব নি জানি নি জানি কহি দে নি জানিব মই জানি দিলে তো লাগে হা হা কোন স্থিতি মে কারা গতে কুড় পুক কর দতি ওই আবার তুই কোন ভাই কহবো বলি করি হ্যাঁ। তুই মন মানে বসুছে যে তুই জানিস কি নি জানি মই বি নি জানি তুই भी नहीं जानी মই বি নি জানি बेले केनता से कर माबो গুটে কথা हां আমকে তো চমরজা কহি জন कही चान बेले जो जनता का ना তাহলে বি না। अरे ए चैनल नहीं तेरे प्रश्न र उत्तर हमको जाना नहीं अरे हमें जानी तो पूरा गुड़ा के तोरा जो गुड़ा जानी ना আরে চল আমার সাথে চল তাহলে তুই আমার সাথে জীবনী আরে কোন পাই জীবনী যমরাজা আসলে জীব তাহলে আমার সাথে জীবনী আরে কালো চল বাঁধি কি নেবা চল ততে তে ভাই না খাও। আজ্ঞা চন্ডালী প্রশ্ন করেছি রামন নামক ভজলে বলিলে কোন হই কিন্তু কালো বিকালে প্রশ্ন উত্তর কহি পারিলানি আরে কালো বিকালো ও মহারাজ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲି ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳୀର ବୁଢ଼ୀର ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ କରିବା हाँ महाराज କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିଲ মহারাজ সেই চান্ডালড়ি বুড়ির গোটে প্রশ্ন আছে মহারাজ যে পর্যন্ত সেই প্রশ্নর উত্তর পাইব নাই সে কেবে হেলে আসিব নাই মহারাজ କଣ କହିଲ হ্যাঁ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ হ্যাঁ ଆଉ କାଳ ବିକାଳ ହେଇକି ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର না କହିପାରିବ না না মহারাজ না ଆରେ କାଳ ବିକାଳ হ্যাঁ ମୁଁ ହେଉଛି ଧର୍ମରାଜା ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ୍ତପତି ଯମରାଜା ଦେଖ ଯାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାସି ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବି তাহলে ଚାଲ মহারাজ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଗମନ କରିବା ঠিক ঠিক আছে আছে महाराज जीवा चलो ତେବେ ଭାଇନା हाओ ଆଜ୍ଞା ମହିଷୀ ବାହନ ଉପରେ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ধীରେ ଜନ୍ତପତି ଯମରାଜ আগমନ হ্যাঁ କରୁଛନ୍ତି যা 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 এপরি ভাବରେ এপরি ভাବରେ ଯାହାର କାଳ ପୁରି ଆସେ হ্যাঁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରଖି ପାରିବେ রক্ষি পারিবে নাই আরে ভজু কি নাম নামরে তুমর এ জপু কি নাম নাম এ ভজি ন পারিলে কুল চন্দ্র মারে হে বাঁধিনে বকাল जम आहा बांधिने बकाल जम এ সেহি কাল জম বড় দারুণী ন জানাই দুঃখ सुख বাছি নেব কঞ্চাহা রখিব পাছে आहा देवकी दारुण दुख आहा देवकी दारुण दुख ই জীবন গুটে বাড়ির ফুটুকারে কি গলে তো गला অটকি গলে পবন সটকি জীবন सारी जीवन लाखिला आहा सारी जीवन लाखिला এ ভাঙ্গি জীব তোর সুখর সপন भांगी जीव बाली घर যাহাকে ভাবুছু মোর মোর हे केही तनु कार आहा केही तनु कार अरे मूढ़ धम हे मूढ़ धम भज हरे कृष्ण हरे राम रे भज हरे कृष्ण हरे राम रे अरे मूढ़ धम এ জন্মতে আইছু সে বটে জীবু জীবুরে মশারি কুতি শুইছিলা ছতে শুইথিবু বাবু ଆଉ ନ ପାରିବ ଆହା ଆଉ ନ ପାରିବ এ আসিছু একেলা জীবুরে একেলা জীবুরে নগলা ହୋଇ মশাণীকে তোতে ବୋହି ନେଲା ପରେ ଜଳି ଯିବ ତୋର ଜୁଇ ଆହା ଜଳି ଯିବ ତୋର ଜୁଇ ଆରେ ମୁଢ ଆରେ ମୁଢ ଧମ ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাহা बोलो हरे कृष्ण हरे राम रे अरे
ମୋଡ଼ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ହଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ। ଆଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ମୁଁ ହେଉଛି ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତୋର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିଲାଣି ତତେ ଯମପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର ବୁଝିଲୁ? ହଁ। ତୋର ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆଲୋ କଣ ସତ୍ୟ କହ? ମୁଁ ହଉଛି ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ମତେ ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। କହ କଣ କହିଲୁ? ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ? ଆରେ ଏ କାଳ ବିକାଳ ମହାରାଜ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ? ହଁ ମହାରାଜ ମହାରାଜ କାଳ ବିକାଳ ତୁମର ଦେବତା ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି? ଏ ସେଟା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରନି ବୁଝିଲ? ଆରେ କାଳ ବିକାଳ ହଁ ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଦେବ ଯାଓରେ। କାମ ହେଲା ମହାରାଜ? ଆମେ ଯାଇକି- କହିମୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କହିମୁ ଯାଓରେ ଶୀଘ୍ର ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କାମ ହେଲା ଉତ୍ତର ମହାରାଜ? କହିଦେବ। ଆମେ କହିଦବୁ ହଁ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିତୁ ବୋଲେ ତୁମେ ଏନକି କେହି ହେଇଥିତ ଆମେ ନେଇ କରି ଯାଇଥିତୁ। ଆରେ କାଳ ବିକାଳ ହଁ ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଢୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ଜାଣି ନା ଏ କାଳ ମହାରାଜ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉଡିଗଲା। ଆଲୋ ଚାନ୍ଦାଲୁଣି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତତେ ସତ୍ୟ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିବି। ଚାଲ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଚଲ ଏ ଯମରାଜା ପଛେ ପଛେ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ଗଳା ଚଣ୍ଡଲୋରେ ଗଲା ଭୋଲା ଚଣ୍ଡଲୋରେ ଗଲା যমরাজা পছে পছে চান্ডালুনি গলা চণ্ডলোরে গলা গলা চণ্ডলোরে গলা রঙ্গপুরে যাই প্রবেশ হইলা প্রবেশ হইলা ভোলা প্রবেশ হইলা যেতেବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବରୁଣ ଦେବ କୁବେର ଦେବ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ହଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜାଙ୍କର আচ্ছা আচ্ছা আরে দেবতা কোন আরে দেবতা কোন হ্যাঁ প্রভু অতি শীঘ্র সেই রম্ভা মেনকা উর্বশী কো ডকা যাও ঠিক আছে প্রভু এবং নৃত্য পরিবেশন করা যাও ঠিক আছে আরে রম্মা মেনা গৌর বসছি শীঘ্র নৃত্য স্টার্ট করো। এটা নয়া অপশরিতে এলে হ্যাঁ ঠিক আছে सपना सहारा देखिथिली दिने भूली गल तुई रे कानो मनर कथा केनता नहीं जानो मनर कथा केनता नहीं जानो भैसा करी ताते प्रेम कली जे आखिने मोर पानी झरलो मनर कथा केनता नहीं जानो मनर कथा केनता नहीं जानो सपना सहारा देखी धीरे दिने बोली गल तुई रे जानो मनर कथा केनता नहीं जानो मनर कथा केनता नहीं जानो भरोसा करी ताते प्रेम कली जे आखिने मोर पानी झरलो
चली गला रे हाय रे जीवा उठाओ मारी देला रे हाय रे ओ हवत छड़ी चली गला रे हाय रे जीवा उठाओ मारी देला रे सपना सहारा देखी धीरे धीरे भूली गल तुई रे आलो मनर कथा केनता नहीं जानो मनर कथा केनता नहीं जानो ए भाषा करिता दे प्रेम करी जे आखिने पानी जरालो मनर कथा केनता नहीं जानो मनर कथा केनता नहीं जानो ए मोर बुझा कानो ए मोर मोहन बेनो के ए मोर बुझा कानो के ए मोर मोहन बेनो के ये काना कहि देला रे आधा बाटे छोड़ी हे भोला रे हाय रे जीता उठाओ मारी देला रे हाय रे आधा बाटे छोड़ी चली पाला रे हाय रे जीता उठाओ मारी देला रे ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେ ଯମରାଜା ଆଜି ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ମତେ ବହୁତ ସଂକଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଛାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂକଟରେ ପକାଇଛି ହଁ ତାହେଲେ କେଉଁ ପଟେ ଗଲା ସେ ମାନବୀ ଆଲୋ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ହଁ କଣ କହିଲୁ ପ୍ୟାନ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଆରେ এইটা দেখ দেবতা কোন ইয়ে হেলে অগ্নি দেবতা এইটা হেলে বরুণ দেবতা বুঝল আর সেইটা গোটে দেবতা অଛନ୍ତି ହଁ ଏ ମୁଇଁ ତୋର ଭାରେ କାଲେ କିନ୍ଦ୍ରିବି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହ ଓ ତାହେଲେ ମୋ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କଣ ପଚାରିବା ଅଛି ପଚାର ହଁ ଓହୋ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆ ଶୁଣିଆ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଆ ଶୁଣିଆ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହଁ ଆସୁନ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ হ্যালো ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଘମାଘଟ ବର୍ଷା କରି ଦେଇ ପାରିବେ ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣ ପରା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନା ଯମରାଜା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିପାରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ।